Hyundai se na naše tržište počeo skromno probijati početkom 90. godina sa modelom Pony. Tokom 3 desetljeća etablirali su se kao renomirani proizvođač, razvili su dobru servisnu mrežu i prisutni su sa modelima u praktički svim segmentima tržišta. Danas imamo priliku testirati tehnološki najnapredniji Hyundai, to je Hyundai Ioniq 5. Napredak u Hyundaiu nije vidljiv samo na tehnološkom polju, dizajn je postao jednako bitan. Ioniq 5 ne možete zamijeniti ni s jednim drugim automobilom kojeg ćete sresti na cesti. Izgled automobila bi moglo nazvati retrofuturističkim. Na prvu zvuči kao oksimoron, no kad pogledate auto zaista izgleda kao vozilo iz budućnosti na način na koji ga je zamislio neki dizajner iz 80-ih. Dizajnom prevladavaju oštre linije, a leitmotiv su kvadratići koji se diskretno pojavljuju na velikom broju elemenata eksterijera. Iz daljine automobil izgleda kao klasični hatchback, no kad mu se približite, shvatite da dimenzijama odgovara velikom obiteljskom SUV-u. Izbačena lasna blatobrana i naglašeni prednji i zadnji branik doprinose robustnom izgledu i auto izgleda moćno i dok je parkiran. Futurizam se nastavlja i u unutrašnjosti. Čiste linije, velike staklene površine i komfortna sjedala pomažu da kabina djeluje vrlo prostrano. A taj dojam ne vara, jer prostora ima stvarno puno i na prednjim sjedalima i na stražnjoj klupi te u prtljažniku. Nije sve u izgledu, automobil je prepun pametnih rješenja koja olakšavaju svakodnevnu eksploataciju. Spomenuti ćemo samo mnoštvo priključaka za punjenje mobitela i tableta, pomoćnu centralnu konzolu i pedalice na volanu koje služe za odabir jačine i regeneracije pri kočenju. Motorizacija i baterija su također na visini zadatka. Auto koji vozimo ima bateriju od 72 kWh, a zadnje kotače pokreće elektromotor od 217 konjskih snaga. Dovoljno da vozilo od 1900 kg ubrza do 100 za 7,3 sekunde, a brzina je ograničena na 185 km/h. VLTP doseg od 482 km je ostvariv ako se igrate s regeneracijom i ako vozite ekstremno štedljivo. Neke realne vrijednosti bi bile 400 do 450 km u gradu, 330 km po autocesti u ritmu 120 do 130 i 300 km po autocesti u ritmu 140 do 150 km/h. Uz adapter Ioniq 5 može poslužiti kao ogromni powerbank za napajanje vanjskih uređaja, a konkretni primjerak ima i solarni krov. Znači, često dobijam pitanje da li se električni automobil može kupiti i koristiti kao jedini auto u kući. U slučaju ovakvog vozila odgovor je definitivno da, ako zadovoljavate nekoliko uvjeta. To je da možete auto puniti kod kuće kako bi izbjegli visoke troškove punjenja, odnosno uopće mogućnost da tražite punjač po kvartu. A druga stvar je da ne radite na dnevnoj bazi nekakve ogromne kilometraže. Pod ogromne kilometraže podrazumijevam kilometraže od nekih 500 ili više kilometara. Realno ako pogledamo, rijetko ko uopće radi takve kilometraže. Ovaj konkretni auto se koristi svaki dan, vozi se rutu Čakovec-Zagreb i natrag, po autoputu, sa uključenom klimom, sa uključenim grijanjem, ne baš 80-90 na sat i svoju ulogu ispunjava fantastično. Dakle, može se koristiti bez problema za svaki dan, nema nekih prevelikih kompromisa ni po pitanju načina vožnje u odnosu na standardni auto, niti po pitanju opreme, udobnosti i sigurnosti. Znači, auto je velik, prostran i naprijed i iza, kvaliteta materijala koji je ugrađen unutra je odlična, ne zaostaje prema ostalim, ajmo to reći, razvikanim brendovima. I nudi vam sve moderne gadgete koji vam olakšavaju vožnju i koji vam pružaju vrhunsku udobnost i sigurnost. U vožnji automobil pokazuje klasične prednosti električnih vozila, a to je nisko težište. Unatoč tome što je auto malo povišen u odnosu na standardne limuzine i hatchback izvedbe, automobil se i dalje ne naginje u zavojima jer mu je težište nisko. Baterije se nalaze u podnici i to mu osigurava vozne osobine koje bi vas u vožnji mogle i iznenaditi jer bi očekivali da se auto puno više ljulja i da mu ovis puno više radi dok uđete u zavoj. Znači, nema onog klasičnog naginjanja pri ulasku u zavoj, da se auto kompletno nagne pa čekate da uhvati i onda tek krene dalje normalno vožnja kroz zavoj.
U ovom slučaju vozimo veliki auto koji se po voznim osobinama može bez problema mjeriti sa broj manjim hatchbackima, a pruža nam zbog velikog međuosovinskog razmaka puno veću razinu udobnosti. Ioniq 5 ima dva velika ekrana na kojima možete pratiti i podešavati niz različitih funkcija. Međutim, osobno mi se jako dopada to što inženjeri iz Hyundai-a nisu podlegli trendu prebacivanja kompletnih komandi na same ekrane, znači na touch komande. One stvari koje koristite često, koje vam jako utječu na sigurnost, imate i u ovom vozilu složene na klasične komande. Znači pojačavanje, smanjivanje radija, kontrole klime, iako su izvedene na touch, izvedene su na posebnom manjem trećem ekranu na kojem ih bez problema možete podešavati, a k tome vam dodatno pomaže i haptične povratne informacije dok tiskate dijelove na ekranu za pojačavanje i smanjivanje temperature, puhanja i ostalih komandi. Nekakav krajnji zaključak testa je da je Hyundai sa Ioniq 5 napravio odličan posao. Tržištu su ponudili veliki, dobro opremljeni obiteljski automobil s vrlo pristojnim realnim dometom. S obzirom na iskustva sa starim Hyundai-evim EV vozilima, ni sa Ioniq 5 ne bi trebalo biti nikakvih ozbiljnih problema po pitanju pouzdanosti. Okvirna cijena testiranog primjerka je nekih 450.000 kuna, što je tu negdje u rangu s konkurencijom.